Hi guys, see your boy Teiko. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Tito Val. Ito sa kapila, Tito Val. Tita Nancy. Tita Nancy. Nancy mo. Sino ba si Nancy? Ate Eureka. Di ba may ano ka? Siya ating substitute ni Ate Pauline. Substitute ko lang kasi kaya ate. Picture kayo. Halika, Tita Nancy. Picture ko kayo. Ayun ba sila? Picture kayo. Picture kayo tayo, picture. Picture kayo, Tita Nancy. Tita Karina. Ito na si Tita Karina. Mahal yung game. Happy birthday, anak. And may God bless you. Tita Ann. Miss Ann. Grabe naman po si Maria. Tita Ann, yung view. Happy birthday, Lovell. Sana yung mga dreams mo sa buhay, yung wish mo ngayong sa birthday mo, ibigay ni Lord. At maging masunurin kang bata, dumati ka na may takot sa Diyos. Happy birthday again. Thank you, Tita Ann. Ate Rosalie. Rosalie. Oo. Ito ba, no? Si Roxy lang ito. Ate Rosalie. May message ka? Hi, baby Lovell. Happy birthday. More birthday to come. Alam ko mabait ka ng bata. Sana bumait ka pa. And lastly, Ami Vanessa. Palapagin ito. Ami Vanessa. Mami, one last message. Pinay, happy
kanina na wish ko na yung ano ko. Ayan, yung ano ko sa'yo, bebe. Alam mo ba kung ano yan? Alam mo na kung ano yan? Ano yan? Ano yan? Tama? Ikaw ba? Tama ba? Ikaw? Ikaw na ano? Unicorn? Picture ko yung picture. Kayo lahat, kayo lahat. One, two, three. One, two, three. No. Ay, tapos na. Okay na. Thank you. Okay. Okay yung mga tolerance videos. Tolerance videos que vengan aquí en frente. Yes, let's blow the cake. Vamos vas a soplar la vela, vale otra vez, pero en tu tarta. Niños, veniros todos los niños, porque la vamos a cantar, pero con niños. Solos. Hay más niños. Niños. Emma. Perdón. Aquí, cerca. Podéis estar aquí también. Venga, ponte ahí al lado de Lobel, Vincent. Go, bye. Ay, sino mag-ina. Vamos, feliz cumpleaños y luego la vas a soplar, ¿vale? La ver luego. Venga, música. Ya, déjalo, Ben, déjalo. En español. Cantamos. I-off mo nga, off mo nga. Off mo lang. Okay. La vamos a cantar en yung tayo. Mas maganda yun, okay? Tayo, a cappella. 1, 2, 3, go! Cumpleaños Feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Oh, sopla! Ay! Yay! Okay na ba yun? Happy birthday! Did you make a wish? No, like kanina. It's okay. Okay na yan. Okay naman. Yay! Nakainin natin ang cake. Let's eat the cake. Okay, give the cupcakes to Give me cupcakes. the kids. May pinyata ba ito? May pinyata. Meron. Sa Pinyata tayo muna. mag-games, pinyata muna. Kasi andito na sila. Okay. Asan ang pinyata? Nakasabi ito. Bel, si Ethan, Bel. Si Ethan. Ethan, si Emma. Ay, si Emma ako sa likod. Asan pa yung mga kids? Ay, si Violet. Si Drake. Pero tenemos piñata. Ponemos primero las magdalenas en la mesa porque ¿cómo vais a coger las dulces? Los dulces. Tenemos piñata. Bel. Tenemos piñata festival. Espera. Mami. Coge cada uno. No lo queréis. Espera, picture muna, picture. No lo queréis. Okay. 1, 2, 3.
Gustong gusto nila yung ano. Yan. Ay! Oh, Pia, coffee. Wala si ano, Emma. Mira, bisin, atras ko lang ito. Lab, tama na, Lab. Bigyan mo si Emma. Bigyan mo Emma. Bigyan mo si May pinyata din tayo sa mga adults. Adults. Yes. Wow. Perang laman. Coins. Wow. Ang laman, di ba dahil Vanessa? Pia. Sige, kay Emma. Emma. Nobel. Okay na, game. Ay, kunin mo muna ang cake sa Pogi. Kunin mo muna ang cake. Dejan na Pogi si Paso. Si Paso po. Picture ka din. Kuhay mo na to. Dadanong kanto. Check, ano si dadanong? Okay. Niños, el juego se llama Voy pasar por ahí, okay? Feliz Cumpleaños Largo. Pahabaan. Dek, déjame pasar ahí. Pahabaan. Voy pasar. Ay, may games tayo sa Venga, enseña. Mami, enseña los premios. Premios esto. Mira los premios, Pia, tienes que ganar, Sa juego. Ayan, Ate Ganda. premio, mira. Felicidades muy largo. Como Pia, sin felicidades. Pia. Felicidades. Felicidades solo, ¿vale? Felicidades. ¿Cuántos? Ikaw lang. 8 segundos. Di ba? Kailangan ko. Bravo! Alvaro. Si Juanito pala yung mali. Alvaro. Venga, Alvaro 1, 2, 3. Venga, bien. 4 segundos. Está bien. Hola. Pia works back. Pia, 1, 2, 3, go. Grabe si Pia. 9? 9! Oh, ikaw na. 9! Ethan, 1, 2, 3, go. Sabay ninig. Ilan? 12 segundos. Ako naman po. Alam ko ni Ani. 1, 2, 3, go! Ocho! Ito! 1, 2, 3, go! Venga, Violet! 8 din! Ay, kapatid yung kapatid. 1, 2, 3, go! Nine seconds. ¿Cuál es tu nombre? Drake. 1, 2, 3, Go, Drake! Nueve! Ay, ¿qué más? Sino ba gusto ito ba? Oh, Ikaw, Odi, ¿quieres Odi?
Halika, halika. Ven aquí, ven. Como ellos, ¿vale? Say felicidades. 1, 2 y 3. Not good. 5 seconds. And the winner is Shanoy with her team. Si Pia. At sa lalaki, sino nanalo sa lalaki dahil? Si Ethan. Ito, Ethan. Yes. O, bigay mo na ng premyo. Si Pia talaga. Competitive. No, ella es que lo que va a dar los premios. Hindi decir gracias. Si Pia ang hindi mo nabigyan. Dalawa na yung kay Ethan. Meron na siya. Okay. Pia, das na mama. Venga, otro juego. Aquí quedaros niños, quedaros, ¿vale? Espera. Gusto mo rin mag-happy birthday? Sí, das na mama. Das na mama. Label, felicidades. Sayang, panalo. Luego tiene su premio, ¿no? Ok, niños, otro juego. Ven. Pia, atenta. Una fila. Okay. So ahí, dos filas, digo, dos filas. Ahí atrás. Niños, dos filas. Así. Y tú ahí. Cógelo en tu boca. ¿Sabes lo que es? Ok. ¿Sabe ka? Marunong ka ba ito? Okay. Ponte aquí. Aquí. Y tú aquí. Espera. Tú aquí. Aquí. Vincent. Tú aquí. Y tú. Aquí. Tú aquí. ¿Vale? Ok. Niños. Hay que pasar el chuche desde la cuchara, ¿vale? ¡Ay! Pero desde la boca. Se lo tienes que dar en la boca. ¿Vale? Sí. ¿Dónde está tu chuche? ¿Dónde está? Competitive. A ver, ponla. Así. Así, mírame así. Así, ¿vale? Oh, yes. Ahí, pero, ¿dónde está vuestra cuchara? Vale, desde aquí. Ven, fila. Chicos, fila. Ok, once. Espérate. Pia, cuidado, 1, 2, 3. Pásalo sin caerlo. Pero arriba. Pásalo a él. Pásalo sin caer. Así. Son bata, no pasa nada. Cuidado, ¡Ay! Vale. Venga, pásalo. Baja. Turuan mo. Arriba. Bájate más, ahora. Arriba. Usa el dedo. Vamos, Arriba. Cógelo. Dale. Solo arriba. Recto, Ganadores, Vincent, Álvaro.
Excellent. Oh, premios. May premio ka ba na 1, 2, 3, 5, 5 premios. Oh, niños, los ganadores. Kuhayan los premios. Ay. Ay, meron pala ito. Ito na sa ano. Siya rin kasali din siya. Oo. Ay, hindi ko nanalo. Ha? Hindi siya nanalo. Ay, hindi siya kasali. Sa ibang? Sa kabila. Siya. Ito siya. Siya kasi yan. Hi! Say hi! Diola! Say hi! 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 Hi, vlog! Oh, niños, a jugar ahí, a jugar, porque ahora toca. Hi, vlog! Ate, nasali ka po? Debes ser las cosas, eh? Halika tayo, ate. Red Dreams. Tama! Ay, Dios mío. Uy, ba't tinaano niyo yan? Red Dreams. Yes. Okay. Bring me. Ano ba ito? Bring me. Saan po naman? Tita! Me quiero dormir. 100 paper bill. Social. Wow! Social. Ano na lang? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Philippine money. Run, 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 run! 100 pesos. No tengo. 100 pesos. Yes po. Ang dami. Ang dami. Meron ba? Oo nga. Tengo 20. Okay, trial. The boat is sinking. Group yourselves into 3. Oh, so trial lang to. Out na sila, pero trial naman trial. Trial. Alright. The boat is sinking. Group yourselves into 2. Dito rin sa likod. Sira na si ano ha. The boat is sinking. Group yourselves into 3. Ayun out. Okay. The boat is sinking. Group yourselves into 4. Ay, wala nang dalawa! Ay, ko na mag-gusto. Doon ka, Megan. Okay. The boat is sinking. Group yourselves into 3. Out ka na. Out na din si Babel. Out ka na. Out kami ni Babel. The boat is sinking. Group yourselves into 5. Ganda out. Out si Ganda. Gusto ko na lang yan. Di ba? Ang napakagusto niyo, ha? También, eh? Muy mal, eh? Di ba mo sa kanan? Di mga dalaga, eh? Group yourselves into 2. Wala kasi ang Si Mayora. Iwalay ko. Group yourselves into 3. Yung mga dalaga, wala na, eh. Group yourselves into 2. Ayaw ka sama. Makatulak si Kuya. Kasi gusto manalo ka sa kanya. Sino ba? Kayong dalawa. Ay, wow! Makala ko. Diyos na, mama. Ang dama, oh. Dahil kayo ay
magbibigay na ng mensahe sa ating sa inyong mga bisita. Oo naman yan. Mensahe na siya sa inyo. Sino ba na? Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Ayan, very late na. At very late tayo nag-start. Salamat sa pakikisaya, sa pagiging naging party kayo ng birthday, 7th birthday ng anak ko si Lobel. Hindi magiging kompleto o hindi magiging maganda yung birthday ni Lobel kung wala kayo, siyempre, mga guests natin. And siyempre, magpapasalamat na rin ako kay Ate Noena sa Bilao na siya yung naganda ng napakasarap natin dinner ng hapunan. And sa ating nag-deco, si Girlie, maraming salamat. Nandiyan siya. Ayan. Maraming salamat si Ate Marisa din. Marami lang yung nagano ng tarta. Ako sa mga abuela, sa tita, sa mga relatives, sa mga kaibigan, kaklase, sa mga kaibigan, kapitbahay, kamaripesan, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Sobrang thankful. Kayo sa mga ninong pala. Ayan. And ano ba? And sa ating meeting host and makeup, para kayo makeup hair makeup. Kay Kuya Giovanni. Maraming salamat. Hindi magiging maganda at kompleto yung birthday na wala kayong lahat. Siyempre yung di ba? Mga guests natin. Thank you. Si Daddy. Hello. Maraming salamat nga pala sa inyo lahat. Sa birthday ng anak ko. Siyempre kay Giovanni. Sana ay kapalay kayo ng Diyos lahat. Kasi nakikita ako. Mamaya po ba? Thank you, Daddy, Pogi. Vanessa, thank you. Maraming salamat po sa pagdalo kay Akin to. Maraming salamat. Ibigay mo na yung mga And we have some giveaways. Okay, assurance, please give the giveaways to your guests. Ako po yung videographer eh. Mga assurance. Asher, tama. Sino ba? Asher. Ako po yung videographer. Videographer po ako. Videographer po ako eh. Ating mga requirements. Ayun. Ito sa mga Ibigay ka na dyan. Ayun o, ito sa mga adultos. Ayun. Give it to the adult. Ang ganda ng giveaway. Parang nagpo-focus girl. Nagpo-focus ba to girl? Ang ganda ng decor, oh. Ito ang isang Marites. Yan o. Sharon. 2025 pa. Naka-Sharon pa. Kahit 2025 walang magbabago. Kawan pa rin. Oo ka. So guys, salamat sa mga salamat sa nag-invite ng birthday. Ayan. So nabusog kami at may pabaon pa. Ayan. May pabaon pa yan. So salamat sa nag-imbita at nabusog kami. So thank you din sa Bilao. Ayan. So,
Itago na. Gusto ko ito eh. So, itago na namin daw. Mahanapin nyo. Nasa akin lang. One, Ben. Bye-bye! Ay naman! Bye-bye! Thank you! Ano, tapos ka nang nag-sharon? Ha? Amerikanang hilaw. Nasaan na yung hikaw mo? Nawala na. Excited ako naman. Walang pamasahe. Isa na. Teka, nagtitake over kami. Halika! Picture, Ben! Kanina namaya si Terry tsaka ano. Ben! What can you say? Thank you. Thank you. And what can you say? Beautiful. My photographer, my friend. Hi, thank you, Emma. Emma, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Ethan, thank you. Ethan, bye-bye. Lucky, bye-bye. Thank you, bye-bye. Hindi, iba. Ano ng vlog ko? Buti na lang linggo bukas. Bye-bye. Sa vlog lang. Vlog lang. Hindi mo na kami magbababay. May ulam. Hindi ano lang, dito lang sa ano. Dyan lang. Sa vlog. Okay, oo. Bye-bye. O, sasaya daw si Lucky. O, kayo sa'yo si Lubel. 2,000 years later. Hi guys! Meron ako birthday ko. May dami ako regalo. Dami ka regalo. Sige, picture muna kita sa mga regalo mo, ha? Okay, able. Teka lang, picture muna kita sa mga regalo mo. Yan ang unahin mo. Lego na yan, huli na yan. Abet, picture ka muna sa mga regalo mo. Sweet body ka. Yeah, hello, mommy. Hi. Yeah? Mga regalo mo. Kanino muna yan? Kanino? Kay Ate Ann yan. Kay Ate Ann. Ate Ann. Wow! Mira! What's that, baby? Ay, ito. Wow! Pintal. Okay, lapag mo na dyan, baby ko. Smile ka muna. Ako pinapakita ko yung ano. Ooh! Yes! Kanino ba yan? Kay? Ate Aisel, Ate Anika. Ay, sila. Wow, unicorn. See? Oh, lapag mo dito for unicorn. Oh. Lagyan mo dyan, baby. Oh. 3. Okay, ¿qué más? Sige, sirain mo na, baby. Kanino yan? Kay? Tita Bulet. Tita Bulet. Picture ka nga sa kano. Picture. Bel, patingin. It's back. It's bag. Ooh. Wow. A ver. Okay. Smile. Tingin dito. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Kanina yan? Kay Ate Anika ulit. Kay Anika ulit.
Ano? Ooh! Another! Ang dami! Wow, pangango. Papa! Suklay! Wow! Suklay! Okay, kompleto na ang ano mo. Kaartihan mo. Ito din. Kanino yan? Drake! Ito na. Kuya Drake. Smio. Si, sa yan. Abre mo. Perfume. Smio. Ay, kay ate ganda pala yan. No, ito yun. Ayun yung sa'yo. Ayun yung isa. Yan. Adal. Oh. Unicorn. Okay, ano pa yan? Milo! Wow, very long baby Xiaomi. Xiaomi. Oh, pati yung picture ka dito. Wow, okay. Yung isa pa Miniso, ayun, no, yung Miniso. Yan. Kanino yan galing? Ay, Ate Pauline. Ate Pauline. Wow! Agua, meron. Oh, ¿qué más? Sapatos, kanino galing yan? Ay, Sino yan? Mama ni... Sino yan? Mama ni Krisha. Oh, ang daming gift. Madre mia. Bakit ang daming gift? Wow! Qué suerte, baby. Oh, ang cute, baby. Say thank you. Thank you, Ate Krisha. Love you. Oy, ang cute, baby. Pang ano mo, pang jogging mo, baby ko ah. Oh, venga, ¿qué más? Nakasara ka pa. Yeah. Oh, ayan, kanino yan, baby, galing? Wow! Patingin nga, yarap mo, baby ko. Sino kanino galing? Kay ano yata yan eh, kay Laodi. Kila ati, ano? Ayan pa yung CNA, baby. ay, bota. Ah, may bota pa. Kanino yan galing, baby ko? Alam mo, ganda pang nagdibo ka. Triple yan. Wow! Kay chulo, baby! Okay, ¿qué más, baby? ¿Qué más? CNA. Ay, mas. Kanino galing yan? Hindi natin alam. Pero wala kasing pangalan. Damit, baka. Damit. Si damit des. Unicorn. No, boy. Des, mami, damit. Okay. ¿Qué más? Ayun pa yung CNA na yan. Yan o, baby, ayun o. Ayun. Ito. Aha. Kila Vincent yata yan eh. Mami, may Wow! Kaya ano yan? Kila Vincent galing yan. Okay, mas. Tingnan mo yung pangalan. Oh, Vincent and Ethan. Ah, yung ano, yung bunso nila. Damit. A ver. Wow! Ialadlad mo naman para makita, baby. Oh, yung cute naman. Ito pa ito. Ang cute naman. Dahan-dahan, baby. May na-coins din. May coins. Ba't may coins? Sana ro. Dahan-dahan lang, ha? Kumabli. Baka malaglag siya. Okay, a ver. Wow, unicorn. Okay. Oh, ilagay mo lahat ng regalo mo dyan. Magpipicture ka, bale? Pera. Oh, say thank you muna sa mga nagbigay na regalo sa'yo. Thank you.
Thank you. Thank you. Tingin ka sa camera. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I remember when we were staring at a photo.